Okay, good morning guys. Once again we are here sa Pagudpod Beach Resort here in Pagudpod, Ilocos Norte. Nami karon sa resort na among gistayhan dire mo ni among resort. So very nice. Ani actually na ako dito sa third floor. Agta diri karon. Okay. So walking sa ta. So it is already 6:15 in the morning. Very nice beach guys. Kita ninyo dire. Resort. And then the place is very clean. If you can see, makita ninyo ang ilahang kini Alta Vista Ilocanja. Alta Vista Ilocanja. Okay. Very nice place. Welcome to Ilocos Norte. So karon mo stay mi diri. Actually naabot mi diri gabi mga 10:30 or almost 11 PM na. So we travel along the way from Baguio City. No, we departed sa Baguio City mga 1 or 2 PM gahapon, and then it's a very long travel, no, kay layo jud kayo among gitravelan, mga 8 to 9 hours o sabi abot diri sa Ilocos Norte. Actually this is my first time to be here, and also my first time to travel with that very long hours, no. So I really felt exhausted yun kapoy. So pag abot na mo diri after taking our dinner here diri nga area, proceed nami sa among gistayhan nga rooms dito. So nakatug mi by 11:30, and then although kapoy pero very worthy jud among pag-ari diri kay nindot kay ang place, no. Naari diri ang sunrise rather, no, diri lapit. So meaning to say diri ang east, diri ang east lapit. Diri ang east. Okay, proceed sa ako. I will be back in a few minutes guys. Going sa ako dito sa breakfast area, sa dining area nila kay medyo lisod, inigdulhog nako. Balikan ta mo guys.